দীর্ঘদিন পর কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস ওয়াকফ বিল নিয়ে রণকৌশল বৈঠক ডাকে কংগ্রেস। সংসদের দুই কক্ষের কৌশল ঠিক করতে বিরোধীদের এই বৈঠক। কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নাদিমুল হক। লোকসভায় ওয়াকফ নিয়ে আলোচনায় যোগ দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটাভুটিতে অংশ নিয়ে বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পক্ষে বলবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবু তাহের, এমনটাই সূত্রের খবর। हमारा तो स्टैंड क्लियर है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे दल के किसी एक मेंबर को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि लोकसभा से किसी न किसी को शामिल किया जाए, लेकिन वो नहीं मिला। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जदयू क्यों नहीं अपना स्टैंड बताती है कि आखिर वो इसके पक्ष में है कि विरोध में है? इसको कब क्लियर करेगी वो लोग, उनको बताना चाहिए। बिल्कुल टेबल होने वाला है सर पार्लियामेंट में इस पर। हाँ। क्या रुख रहेगा? एनडीए का जो रहेगा, हम लोग एनडीए के साथ है। अपोजिशन विरोध कर रहा है लगातार सर। अपोजिशन का काम ही है विरोध करना, इन्हें तो अपोजिशन क्यों कहा जाता है? ওয়াকফ নয়, আমাদের কালকে হুইপ আছে, ওখানে আমরা চাইছি ডিবেট হোক, পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি হোক। আমরা শুনতে চাই যে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা কি যুক্তি দেবে। এমন একটি আইন এখন বলবৎ আছে যা কোর্টে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে না। মহামান্য আদালতের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা বিচারপতি করছে, যারা উকিল বাবুরা আছেন, অনেকেই আইন টাইন পাশ করেছে, এসেছেন, শুনেছি, বিহার থেকে শুনেছি, তারা কি যুক্তি দেয় আমরা শুনি। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।